फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति वेलकम करची स्मृति क्रिएटिविटी आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आशा करची आपण माने समस्त ही भलरे थिबे मु भी भलरे अच्छी तो आज आउ गोटे नुआ वीडियो मु आपण मानक पई नै एसची हमर एबे सेक्टर मीटिंग कोठी सरीगलानी कोठी प्रायतः हेनी कारण प्राय हमर 30 तारिख 31 तारिख 1 रे ही हमर सेक्टर मीटिंग हुए जोटार कि आमे हमर मंथली रिपोर्ट दियंती तो से रिलेटेड आज भिडियोटा ये रिलेटेड मु दुईटा भिडियो पकई तथा बहुत सारा जेहेतु मेसेज आसूची तो से मु आउ गोटे भिडियो आने आपण मानक ट्राए करुच्ची भावुची भिडियोटा आपण मानक बहुत ही भल लगे आपण मैंने जहाँ जहाँ बुझी ना दीदी मैंने मेसेज करते दीदी किसी बुझा पड़ूनी तो यही भिडियो मुझे आपण मानक क्लीयरली बुझेबा चेष्टा करी बहुत जिनस आपण मैंने जानीपारे प्लीज भिडियोटी फुल वाच करूँ जदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक शेयर निहाती भाव में करूँ आपण मैंने जब मो चैनल को फास्ट टाइम विजिट कर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे था बेल को प्रेस कर दिंतु ताकि मुझे जितेबाला वीडियो पकेबी आपण मान पाखु तार नोटिफिकेशन जीव आपण मैंने मोर सबू वीडियो को देखिपारे तो चलतु स्टार्ट करनबा आज न्यू वीडियो कौ डिस्ट्रिक्ट मो वीडियो देखुं निहाती निहाती कमेंट सेक्शन में रखिए निहाती वीडियो को गोटे लाइक करिया केबे भी भूलिबेनी कारण आपन को गोटे लाइक करिया गोटे सेकेंड लागिवो किंतु आमको बहुत सारा मोटिवेट मोटिवेशन मिलिबा आपण मानक पई वीडियो बनिया पई तो निहाती वीडियो को गोटे लाइक तो निहाती करंतु तो देखंतु एथिरा आज आमे तीनटा जिंस जानिबा जे हमर बिल आमे केमती भाबरे करिबा पूर्वर बिल कौन थिला आपण मानको कहिछि सेडा कहिकि मु आपण मानक समय अजथा नष्ट करिबिनी बिल कौन थिला आपण माने निहाती भाबरे जानिचंती जेहेतु प्रत्येक मासरे आपण माने बिल करूचंती एबे आमे से नुआ बिल टू ही आरंभ करिबा कौन कौन कोठी चेंजेस हेछि आउ तापरे हमर जो मनिक स्नैक्स दउचंती तो तार रिलेटेड वीडियोटा भी अछि दीदी माने मते मेसेज करथिले कमेंट सेक्शन ने रखिथिले तो दीदी आमे मनिक स्नैक्स केमती करिवु किए लिखिथिले कौन कौन तो से रिलेटेड आजिर वीडियोटी तो बिफोर बिल आमर कौन थिला आमे सेथिरे मुंड खेलेबानी आपण माने निहाती जानिचंती आफ्टर बिल जो बिलटा कि आमे कौन करबा ना मार्च मासरे आपण माने जो बिल दउचंती आमे बिल कोनटा दउचंती जोटा कि दउचंती आमे एचसीएम रा दउचंती गोटे बिल दउचंती जोटा कि एबे मार्च मासरे हमर चेंजेस हबो चेंजेस करके आमे नुआ बिल करके दबा तो सेटा हमको निहाती भाव में देवाक पड़ो आगु कहुला एप्रिल मसरे देवाक किंतु हठात आमको जनागला जे आमको से नुआ बिल अनुसार मार्च मसटू ही बिल करिया पड़ो तो दीदी मैंने कहीं दीदी मैंने जानी ना कन्फ्यूज होती से कहते बुझा पड़ूनी तो देखु आमर आम बिल दौरान गोटे हूँ मनिक स्नैक्स गोटे बिल गोटे दौरान आम हटकुक मिल बिल आउ गोटे दौरान आम टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन बिल तो आमर आउ गोटे दौरान आम एमएसपीवाई जोटा हूँ तार भी चेंजेस होती तो आपण मैंने निहाती जानी थे को मैंने जानी ना निहाती कमेंट सेक्शन में रखिए आमर देखो आमर जो प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर मान को 6 to 3 year चाइल्ड मान को आम जो दौले आमर जो बिलटा जो अंडा टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन करुले तो सहीटार आमर आगुन आम 5 टंका 50 रे बिल करथिले जोटा कि एबे आमर 7 टंका हो जाइए सेटा को आपण मैंने केते बढ़ी 1.5 टंका बढ़ी आपण मैंने जोटा 5 टंका 50 रे बिल करथिले सेटा को एबे आपण मैंने निहाती 7 टंका करेंगे जोटा कि आमर 1.5 टंका ही बढ़ी 1.5 टंका आपण मैंने बे क्लियर हेले प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर आउ जो 6 to 3 year जो चाइल्ड मानकर आपण मैंने एबे बिल करेंगे सेटा को आपण मैंने 7 टंका करेंगे एथिरा किछि बुझिबार नाही जोटा कि बढ़ी आमर 1.5 टंका हेकी 7 टंका हेची 7 टंका आपण मैंने 6 to 3 year जो चाइल्ड माने आपण मानकर अछि जेतिके आपण मानकर अछि जोटारे आपण माने टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन करूचंती सेटा को आपण माने करिवे केते 7 टंका रे बिल करिवे प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर मानकर भी 7 टंका बिल करेंगे आउ एचसीएम बा जो गरम रंधा खाद्य जोटा कि आपण मानकर आगुर आमर 6 टंका 40 थिला किए दीदी मेसेज करुचंती जे ना एते टंका नथिला 5 टंका 95 थिला समथिंग थिला किंतु जोटा आम ब्लॉक रे होउची आमे जो अनुसार बिल करूचु मु सेटा ही आपण मानक संगे शेयर करछु अधिका किछि मु कहबिनी कहार कोन होउची किंतु आमको एबे इन्फॉर्मेशन दिया जायछि जे तमे माने समस्ते 8 टंका 40 रे बिल कर निहाती आपण माने कमेंट सेक्शन में
ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି 8.40 ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରିଥିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରଖିବେ। ସେଇଟା ଆମର HCMରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ 8.40 କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ 7 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ବିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 8.40 ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। HCMରେ ପର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଉଛି 8.40 ସେଥିରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବାବଦ ପକାଇଦେବା 7 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ବିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ 7 ଟଙ୍କା କରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଜାଳଟାକୁ ଯେମିତି 50 ପଇସା ମସଲାଟାକୁ 20 ପଇସା ଆମର ଏମିତି ହେଇଗଲା ଏଇଠି 7 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ହେଇଯାଉଛି। ବାକି ଆମର ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଯେହେତୁ 8.40 ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି 7.70 ମାନେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମର 8.40 ହେବ ଆଉ 70 ପଇସା। ଆଉ 70 ପଇସାରେ ଆମର କ'ଣ ଜାଳ କାଠଟା ଆମର ମାନେ ଫିକ୍ସ ପଇସା ନା ଜାଳ କାଠ ଅଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଫିକ୍ସ ପଇସା ପାଇଗଲେ ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ କରିବେ ବିଲ୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣୁନି କାରଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ହିଁ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଅଧିକା ମୁଁ କହିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିବିନି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଆମେ 5.50 ଯେଉଁଟା ପକାଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ 7 ଟଙ୍କାରେ ପକାଇବା। ଜାଳ ମସଲାର ରେଟ୍ କିଛି ବଢ଼ିନି ସେମିତି ଭାବରେ ପକାଇବା। ଆଉ ଆମର 8.40ରେ ଆମେ ମନ୍ଥଲି ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା 6.40ରେ ବିଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 8.40ରେ ବିଲ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ମାସଠୁ ଏ ବିଲ୍ଟା ହେବ। ମୋ କତିକିରେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆମେ କରିବା ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମିଳିଥିବ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହିଁ ବିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ହିଁ ନୂଆ ବିଲ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ବିଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ 8.40ରେ ହିଁ କରିବେ। କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ହଟ୍କୁକ୍ ମିଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ 8.40ରେ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ବିଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା 7 ଟଙ୍କାରେ କରିବେ। ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ MSPY ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ 7 ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦିଦି ମୋତେ ଆମର ଦିଦିମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଖିଆଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରୁଛୁ। ଜଣେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ 1.50 ନା ଦିଦି ଆମର ଜଳଖିଆ ଯେଉଁ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଆମେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିନି ସେଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 1.50 ପଇସା କେଉଁଠି ବି ବିଲ୍ ହେଉନି 1.24 ପଇସା ଆମେ ବିଲ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 50 ପଇସାରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ 1.24ରେ କେଉଁମାନେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ କେଉଁମାନେ 1.24ରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ 1.50 ପଇସାରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିନି। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି 1.50ରେ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ 1.50ରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିଲା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ 1.24 ଆଉ 1.24ରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସର ବିଲ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ବି କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି 1.50ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୋରେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିନି। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସର ବିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସର ବିଲ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସେକ୍ଟର ମିଟିଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ହଟ୍କୁକ୍ ମିଲ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ 8.40ରେ ବିଲ୍ କରିବେ। ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସଟାକୁ 1.24ରେ ଆମର ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନିକ୍ ସ୍ନାକ୍ସର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ମଦର 6 to 3 year ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର 7 ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରିବେ। MSPYଙ୍କର 7 ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରିବେ। ଏତିକି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ।
निहाती भाव में आपण मानक क्लीयर जानी जाइथिबे। वीडियोटी निहाती भाव में आपण मानक भल लागिथिबो। को डिस्ट्रिक्ट वीडियो देखुछन निहाती कमेंट सेक्शन में रखिबे। चैनल को जदि फर्स्ट टाइम आछन त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। ए भली भाव में मो पाखरु वीडियो इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबा को रहिली। जय जगन्नाथ।